दर्शक बंधु जी आपण मानू स्टेज पाखे बांधि रखती गीत रे कुमार बिटू गौरी गणनाट्यर सुंदर कंठशिल्पी कुमार बिटू आम सहित जोड़ी होती गीत प्रथम दी चार्ट नवा तापर आम सहित कथा हवा केमी लाइन को आसिले यात्रा जगत में केमी पाद थापिले आसन जी कथा हवा आपन को के न्यूज को स्वागत आपन परिचय टिके न मुझे कुमार बिटू गौरी गणनाट्यर सिंगर तते जातरा देखे नेमी धनमणि चांदीर कंकण देवी निछुटारे काई एते हंगारु गारु मते बुलेई नबु की कह संबलपुर सुन मोइना तो पाई स्लो मोशन रे नाचुचे मु तिन तक तिन तक तिन तक तिन तिन तक तिन तक तिन तक तिन सुन मोइना तो पाई स्लो मोशन रे नाचुचे मु दिन तक दिन तक दिन तक दिन दिन तक दिन तक दिन तक दिन। कुमार बिटू गोटे कथा जे आपण आज युवपीढ़ी आपणकर शिक्षागत योग्यता उपर आम टे निश्चित खोजा टे शिक्षागत योग्यता पॉल साइंस ऑनर्स ग्रेजुएट मु सुपरवाइजर काम करे हॉस्पिटल गोटे नुआ नुआ यात्रा पाद देछि प्रथम वर्ष मोर भल लगे गोटे कथा आपण ये जो संगीत जगत में केमी पाद देला गुरु तालीम आपणकर थिला या नहीं आपण ये आसला गोटे प्रोफेशन करले कौन सब कथा टिके नहीं आमर जी गुरु अच्छी देवदत्त बेहेरा पाखे मु संगीत शिखुली पर मेलोडी प्रोग्राम करे जो मेलोडी प्रोग्राम हुए मेलोडी प्रोग्राम करूँ गोटे मेलोडी स्टेज रे मुझे गीत गायापी से आमर जी रंजित भाई ना अच्छा नंडा क्यारेक्टर आप जानते नंडा भाई से जाइए से प्रोग्राम से मोर देखी कहले से आम कम कर देख भल लगुच ना पार्टी पड़ी कम कली भल लगे कम कर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किंतु गोटे यात्रा जगत को आज युवपीढ़ी हिसाब से पाद दबाटा केमती देखुच यात्रा रे पाद देवार मुख्य अर्थ हूँ भलपाया मिलूँ दर्शकों एत सारा भलपाया आमको एमती पागल करदे बाध्य होगी पाठ पढ़ा छाड़ी सरला आसिक संगीत जगह पाद दे बहुत सारा दर्शक भलपाया बहुत सारा मिलूँ शिखी आम संगीत स्कूल अच्छी आम आली केन्द्रापड़ा देवदत्त बेहेरा जी अच्छा संगीत गुरु से गोटे शिक्षा अनुष्ठान अच्छी से संगीत शिक्षा करूँ से आसिक कम कर जगत रे निजको पेशा जोटा करते आज आपण संगीत को गोटे पेशा करी जगह अच्छा कौन कहे हाँ दिन तो ड्यूटी करे सुपरवाइजर काम करे मेडिकल दिन में ड्यूटी करे राति जो भी प्रोग्राम करे हॉस्पिटल आली आली राजकनिका इटार हॉस्पिटल काम करे राति जिते बाकी टाइम मिले आसिक गीत गाए राति भल लगुच लोक प्रथम थर से केमिटी आपण सेवा दौरान ये केमिटी आसी गीत गाँव दिन में ड्यूटा रोचे दिन में ड्यूटी पर आम प्रोग्राम आरंभ हो 10टा 11टा बाकी नाइट टाइम आसी मुझे कम करुच्ची दिन में फिर ड्यूटी हेल्ले ड्यूटी पड़े जाऊँगी एमती कम कर वर्ष बयस गीत शिखी हाँ गीत शिखी 9-10 बयस गीत शिखी से आज पर्यंत से प्राक्ट जारी रखुचु चली फ्यूचर करी आशा अच्छी गीत जिते बड़े निशा आपणकर निश्चिंत भाव में जदि गीत निशा प्रथम गीत कौ गीतटा गाई जहाँकि दर्शकों मन को छुई हाँ मत भल लगे बेसी श्रावण रे श्रावण जन्मर ते पुनेरण जोठी भी जाए लोकंर भल पाया से मिले से गीतटा ही मुझे ओपनिंग करे से गीत बहुत सारा बहुत भल पाया मत मिली लोकंर ता आखिर टिके खुशी देखिबाकू केते कथा मते पड़े भाबिबाकू भारी से अबुझा बुझे नाही किछि आज जाए ताकू पारिलिनी बुझी रजनी लु रजनी जह्नणीपुर से जह्नकु मो प्रिया हातरे दबु आलता
दूर नाई मथारे हाथे ओढ़ण दे बसिचिला जे नुआ कुनिया मुहालुचे मुहालुचे ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଏଠି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସେଇ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଟିକେ କହିବେ? ସେଦିନର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମ ଦେଲି ଯାତ୍ରା ଯୋଉଥିରେ ପାଦ ଦେଲି ନର୍ଭସ୍ ତ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲି ଦର୍ଶକଙ୍କର ତାଳି ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ବର୍ଷା ସେଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଦିନଠୁ ମନ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିଲା କି ନାଇଁ ଏ ଲାଇନରେ ପାଦ ଦେବି ଏଥିରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଭାବିଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତର ପ୍ରେରଣା କିଏ ରହିବେ? ହଁ ପ୍ରଥମେ ବାପା ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଜାଣିନଥିଲି କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଗୀତ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଇଲା ବେଳେ ପେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବି ହେଇଯାଇଛି କହିଲା ଭଳିଆ କିଛି ଭୁଲ ହଉନାହିଁ ବହୁତ ସାରା ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ରହିବି ବି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବି ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ଗୀତରେ କାହା ମନ ଜିଣି ନେଇଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ସୁନ୍ଦରୀ କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ଥାମି ନେଇଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି? ହଁ ଯୋଉଠି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗଲୁ କି ଯୋଉଠି ଗଲୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବାର ଦର୍ଶକ ମିଳେ ବହୁତ ସାରା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବି ମିଳେ ନମ୍ବର ନିଅନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତି କି ଭାଇ ଏମିତି ସେମିତି ସବୁ କଥା ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତି କି କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ କାହିଁକି ମିଛ କହିବି। ପ୍ରେମରେ କାହାର ପଡ଼ିଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? ସେମିତି ତ ଆସିଛି ବହୁତ ସାରା ସୁଯୋଗ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ସେ ଦିଗରେ ପାଦ ଦେଇନି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଖେ କି ନାହିଁ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବାପା ବୋଉ। ବାପା କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଗାଁରେ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଲାଇଫ କୋଉ ଭଳି ଷ୍ଟେଜରୁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? କିଛି ନାହିଁ କଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ତ ଶିଖିବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ହାତ ଧରିକି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଆମ ମେଲୋଡି ଟ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଶେଷରେ 2-3ଟି ଗୀତ ନବା ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ମାଇରେ मायरे तुझसे ही मैं तो अधूरा रहा मायरे मायरे तुझसे रूठी मेरी परछाई हो मेरी परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा कुला माई तेरी चुनरिया लहराए माही रे पालने में से ही झूलती रहे खुशियों की बहारों में झूलती रहे गाते मुस्कुराते संगीत की तरह ये तो लगे रामा के गीत की तरह रा 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 रा। ଓଡ଼ିଆ ଜଗତରେ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଜଗତରେ ଉଭୟର କାହା ଗୀତ ଆପଣ ଅନୁକରଣ? ହିନ୍ଦୀରେ ତ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ରାହତ ଫତେହ ଅଲି ଖାନ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି କୃଷ୍ଣା ବିରେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ତ ଗୀତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁମାର ବିଟୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଥିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝୁମିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।